Amen. Everybody stand please now. John chapter 13 verses 3 to 5. John 13 verses 3 to 5. John chapter 13 verses 3 to 5. We are now moving towards the middle part of our series in the book of John, and this is the time where Jesus Christ washed the feet of his disciples. John chapter 13 verses 3 to 5. Although our text would cover up to verse 17, but for the sake of time, atong basahon kining tulo ka mga bersikulo. John chapter 13 verses 3 to 5. If you are there, say amen. Again, if you are there, say amen. So naata dinhi para maminaw sa pulong sa Ginoo. That's why atong i-prepare ang atong kasing-kasing aron kita ma-bless sa word of God. Verse number 3 atong pagadunganon sa pagbasa until we reach verse number 5. Go. Jesus, knowing that the Father hath given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. Verse 4, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. Verse number 5, after that, he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. So in a short summary of this text that we have just read, atong mabasa how our Lord Jesus Christ did a humble task. Usa sa mga pinakaubos nga trabaho nga buhaton sa usa ka sulugoon ang paglimpyo, ang paghugas sa tiil sa mga bisita. That's why the title of our message this evening, The Beauty of Humility. The beauty of humility. I want you to understand tonight that if you wanted to be blessed by God, we must be humble. Dili pwede nga ang Kristohanon i-bless sa Ginoo unya hambugiro ta, mapahitas unta. And this is a reminder to all of us that despite sa mga butang nga atong maangkunan sa kinabuhi o sa mga butang nga atong ma-achieve, hinaot pa nga dili mga usab. And I'm speaking not only to you but to myself, dili unta mga usab ang atong kasing-kasing. Hinero man ang amen, oy. Dili unta mga usab ang atong kasing-kasing, but we would exercise and practice humility. Father God in heaven, I pray that you will bless this very short and simple message. Use this, Lord, to remind us, Lord, that we would remain humble despite sa mga butang ay magkipangpiyal ka namo. Lord, salamat sa imong grasya. Salamat, Ginoong Dios, sa imong paghatag namo og kusog nga kami makapadayon, Ginoong Dios, sa pagsimba, pag-alagad kanimo. Holy Spirit, I ask you to work in our midst. Bless the message tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Ang atong Diyos, mga kaigsunan, nakahibalo siya sa atong kasing-kasing. God knows our hearts, and the Lord knows the pridefulness of our hearts, the prideful heart of His people. And even to His disciples, nakabalo si Jesus Christ nga ang iyang mga tinun-an dunay garbo sa ilang kasing-kasing. And the question is, kinsa gud nato dinhi ang walay garbo? Wa gyud ko kadungog nga nay Kristohanon nga ako pastor nagpasalamat kay ko sa Ginoo pastor nga humble na ko karon. Wa gyud ko kadungog nga nay Kristohanon nga magpasalamat ana, because ang humility is a never ending and a lifetime practice nga buhaton nato matag adlaw. Dili ni mahuman ang humility, because you can be humble today and tomorrow mahimutang prideful. The Lord knows how our heart, the desires of our hearts, or the pridefulness of our hearts, mukalit og tulbong ang atong kasing-kasing. And He saw this in the competitive spirits of the disciples, and they argued. Do you remember the time nga ang mga disciples nagsumpaki sila, nag-away sila, kay nagpasigarbuay sila kung kinsa ang mas labaw nila. Which of them is the greatest? And the Lord gave them. And we are going to go to that particular passage of Scripture later on. But then, atong masabtan nga sa ilang pag-away, kinsay labaw nila, mga kaigsunan, gitudluan sila sa Ginoo that every Christian must
be humble towards God and towards men. In a similar sense, the churches today, even din sa sulod sa simbahan nato, we are no different than the disciples. We are no different than them, as sometimes we even compete on who is the greatest. We even compete on who is the best, and we criticize one another as we also think of ourselves as we are also the best. Amen. Katugid si Kwan, grabe yung ito. Katugid ang choir, grabe mo kanta ang choir. Uy, grabe itong special number. Katong ni special number atong Kwan. Katugid nagpiano. Katong pianist sa Faith Bible Baptist Church. Grabe kito mo piano. Wa pa ito yung Ginoo, ha? We have this, I will tell you, kitang tanan, normally mo bati, tag-ingon anak nga mga pagbati sa atong kasing-kasing. Naatay garbo ba? And that's why we are to be reminded that we must exercise humility. Because kung ang mga disciples ni Kristo, nag-away-away sila, nagpinalabwanay sila, mga kaigsuunan dili na imposible nga walay magpinalabwanay dinhi. Naagyod na because that's human nature. Nga ang tao gusto gyud nga magpinalabwanay sa usag-usa. And so our Lord Jesus Christ, He showed and demonstrated this example of unity. And when Christ showed the example of humility, He showed it, because from time to time nakabalo ang Diyos that we struggle. We struggle with pride. We struggle with arrogance. Man is prideful. Can I hear an amen to that? Man is arrogant. Hambugiro ang tao. Hambugiro ang Kristohanon. Even Apostle Paul was given a thorn in the flesh at the zenith or at the height of his ministry, sa mga achievements, sa mga churches, sa mga tao ngayang na-win, sa mga banggiitan, mga halangdon nga mga tao nga iyang naatubang. And because of the effort niyang gibuhat para sa Ginoo, gitigaan siya thorn of the flesh, because God wants him to be humble. God wants him to keep humble. Muna nga dili gyud ma-perfect sa usa ka Kristohanon ang tibuok niyang kinabuhi. If you notice sa matag usa ka Kristohanon, naagyoy problema ang Kristohanon. Naagyoy kulang kay lisod kaayo kung naa na nato tanan. Hambugiro gyud ta. Thorn in the flesh. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. The term exalted above measure is repeated twice. Ingon ng Bible. And lest I should be exalted above measure. Naaday measure. Naaday saktong sukod. And when we go beyond that measure, then God would check our hearts. Makabantay ba tanong hambugiro ta? Ambot lang ninyo. Pero murag lainan man ko. Murag hambugiroan naman kay ko. Ano ba? Murag kusog po kay ka, marabag, kusog kay ka manaway ba sa mga tambok, nga ikaw tambok po kay ka. Di ba no? Seryoso, kay mga naong, may pangatawa sa bumoy. No, di ba no? Maka-discern ta that we have this pride sa atong kasing-kasing. And so Apostle Paul, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. In the New Testament church, ang pinakadakog percentage nga naay gisulat si Apostle Paul. From the book of Romans down to the book of Hebrews, si Apostle Paul ang kasulat ni Ana. And can you imagine sa kadako sa iyang nabuhat para sa Ginoo, gimonitor sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Similar to us tonight, God is also checking our hearts. Nga dili ta mahimong mo go beyond the measure of God. And so nangayo si Apostle Paul sa Ginoo og pag-prayer request nga, Lord, pwede ba nga imo ning kwaon kaning thorn in the flesh? Bible scholars suggest nga
ang thorn of the flesh ni Apostle Paul kaning iyang pag-antos niya sa iyang panglawas. Ingon sila kato daw iyang mata, magsakit daw ang iyang mata. Tungod atong Acts chapter number 9 nga gibutaan sa Ginoo. Nevertheless, the Lord did not reveal, or Apostle Paul did not reveal kung unsa ang iyang thorn in the flesh. But here's what the Bible says. Niingon ang pulong sa Ginoo, instead nga kwaon sa Ginoo ang iyang thorn of the flesh, gipabilin sa Ginoo. Again, kay para magpabilin siyang humble. Verse number 8, for this thing I besought the Lord thrice. Ikatulo siya nagampo sa Ginoo nga kwaon ni, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. I will not take the thorn of the flesh, but I will give you grace. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. When we are humble, we are glorifying the Lord Jesus Christ. When we are weak and when we are going through infirmities, then mga kaigsunan, the work of Christ can work sa atong mga tagsatag sa kakinabuhi. Pero kung hambugiro ta, pero kung pamati na to, wa na taning inahanglag Ginoo, di gyud mag-glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi. The beauty of humility. Man is prideful, ato nang dawaton. Ang tao hambugiro, ang tao arrogante. Pero salamat nga dunay pulong sa Dios nga magpahinumdom nato nga magpakaubos ta sa atong mga kaugalingon. Number one, first of all, humility is possible. Humility is possible. Can we say that point together tonight? Go. Humility is possible. Notice how that Jesus Christ, not accidentally, but intentionally showed humility. It was intentional where Christ showed or demonstrated humility to His disciples, not because He is poor. Dili tungod kay pobre si Jesus Christ, mo tong gihugasan niyang tiil sa iyang mga tinunan. Sometimes when people walay kwarta, itoy din ta. Sir. Pero naaga na sa posisyon, abrehan, bitawa. Ano rin ta ba? Hilas kay ta ba? Kaya namantay, naikwarta, naabot sa kinabuhi. Pero ang pobre, magpaitoy-itoy, magpaluoy-luoy. But Christ did not show His humility, not because He is poor, but He showed humility. Ingon si John, nagpakita siya sa iyang pagpaubos, even when He knew that He is equal with God, even when He knew that He is God, even when He knew that He is going back to heaven with God the Father. Notice John chapter 13, verses 3 to 4. Ingon ng Bible, Jesus, knowing that the Father hath given all things into His hands, and that He was come from God and went to God. Kahibalo siya ha, nga equal siya sa Ginoo. Kahibalo siya nga mubalikay na sa himaya, kuyog sa Dios Amahan. Verse number 4, ding barog siya mga kaigsuonan, iyahang gihubo ang iyang outer nga garment. Duha man na ilang suoton nga sanina. Murabi taog barong din na ay inner sa sulod. So gihubo niya ang iyahang outer garment. Pagkahuman, gikuha niya ang muraog sanina sa usa ka sulugoon, sa usa ka slave, o gihigot niya dinhi ang trapo para sa tiil. And then he started to kneel down and he started to wash the feet of his disciples one by one. Mga kaigsunan, ang pagpaubos kung nabuhat ni Kristo, nganong dili man nato mabuhat. Folks, in order to apply humility, it must first be done intentionally, beginning at our minds. Dili to aksidente nga giugasan ni Kristo. Apan iyang gipili ang pagpaubos sa iyang kaugalingon, maskin kahibalo siya nga Dios siya. And it starts with our mind. That's why ningon si Apostle Paul in Acts chapter 20, verse number 19, serving the Lord with all humility of mind. Magsugod ang pagpaubos sa atong hunahuna. Sometimes lisod kaayo nato magpaubos kung sa atong hunahuna mugiro ta. Kung sa atong hunahuna na ako'y naabot, sa akong hunahuna ingon ani ko, kontraktor ko sa DPWH, kuan ko, head nurse ko sa
Mindero, di ba no? Ako mo'y pinakagamanan sa fishport, tanan. Ako mo'y pinakataas og ranggo sa Ayaw na ibutang si mong hunahuna. Ibutang na to sa hunahuna. Nagpaubos man gani ang Ginoo, nganong di man ta magpaubos. It all starts with our mind. Munang diri sa utok, maguna bantayan gyud nato kanunay ang atong hunahuna that we would not think of ourselves more highly than we ought to think. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Again, ingon ang pulong sa Ginoo. Philippians 2 verses 5 to 8. Let this mind be in you. Kini nga panghuna-huna dapat naani nato, ingon ang pulong sa Dios, which was also in Christ Jesus. This was in His mind. What is in the mind of our Lord Jesus Christ? Verse number 6, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Wala giisip sa Ginoo nga gikuhaan siya sa iyang pagka-Dios nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. No! It was not in his mind. Wala nagbahay si Kristo. Ngano ning anhi ko aning kalibutan na. Ngano gibiyaan nako ang akong pagka-Dios. No, that was not in his mind. In his mind, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Verse number 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he, what's the next word? He humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Sa iyang hunahuna, iyang gipaubos iyang kaugalingon. Notice tonight, kabalo si Kristo nga iya siya sa Ginoo. Ug ang tao nga nasayod siya nga muadto sa langit, dili ta dapat mahambugiro. If you know that you're going to heaven just like our Lord Jesus Christ, we must manifest a humble heart. We must manifest a heart of humility. Every saved person. Are you saved tonight? If you are saved tonight, God is calling us to have a humble and a servant heart. Kikalimtan ni Kristo ang iyang mga titulo sa iyang kaugalingon. He forget his titles and glory in eternity. Iyang gipadaplin ang iyang pagka-Diyos. Iyang igipadaplin ang iyang pagka-divine, ang iyang pagka-superior, ang iyang pagkahalangdon, ang iyang pagkahabog. And he took the towels of the lowest servant and washed the feet, not the feet of the president, not the feet of the governor, not the feet of the synagogue or ruler or the emperor. Tiil pagyud sa iyang tinunan. Liman ka anang. Ubos pagyud kaayo niya. Og estado sa komunidad. Pero iyang gipakita ang iyang pagpaubos kung gikalimtan ni Kristo ang iyang pagka-Diyos. Why could we not forget who we are and humble before God and men? Nga kung atong hunahunaon, wala mangyud tay ato aning kalibutan nga atong ikapanghinambog para sa atong kaugalingon. Do you have anything in this life nga makapagarbo ka? Nga ang tanan gikan man sa Ginoo? That's why tonight, humility is possible because Christ demonstrated humility. Folks, tonight, you can live a humble life. By the grace of God, if you do not mind what you have, if you do not mind what you have achieved in life, anong ako may pamapon din nga, ako may cum laude. Ano day, unsa din pamapay day, din unsa din na pa Latin award day na. Ngano ako may pakwanon nga professional man ko. Ngano ako may palimpyohon sa CR nga akwan man ko. Folks, we must have a humble heart. Amen? Amen? We must have a humble heart. It is always possible. There was a young lady, not a young lady, but karon pastor's wife na siya karon. Nakita ay me dito sa
Missions Conference sa Katipunan. Their church is one of the top 25 supporters in missions. And I remember, Ives, si Ma'am Lizelle Corato, Ma'am Ives ba? Kaila ka? Hinamdam ka? Si Ma'am Corato, usa na sila ka negosyante, dato, partahan. Negosyante sila. During World Missions Conference, and during sa Congress, Youth Congress sa Cebu, estudyante pa ko sa Bible School, I saw her nang nilhig dito sa auditorium sa Katipunan na perting dakua. Silhig siya dito. Kabalo ba mo nga, sa time na mo, aning manilhig mi, isa ka, tagsatagsa mi o grow ba, anak, tagsatagsa mi o kolom, tagsatagsa mi kolom. Isa lang ka kolom, piti mangluthan niya mo mga kamot o sinilig. Piti ko itong naghanang bangko, nakaadto mo sa Katipunan. And I saw her, humagpaniod to. Ma'am Lizelle Corato na nilhig. And since that day, I appreciated her. Nakaingon ko nga, nindot kay tanawon ang tao nga mapaubos siyang kaugalingon. Amen? I hope and pray tonight, despite kung unsa atong naabot sa kinabuhi, dili na to ibutang dinhi. Magpabili ng atong kasing-kasing nga dili mausab. Amen? Nga dili ta mausab. Nga magpagamit ta para sa Ginoo. I can tell you stories. Bethany Baptist Church in Makati. Usa sa mga faithful nga mga ushers and deacons sa church. Piskal. Piskal. Elderly. Piskal. Idaran na siya. But before mag-start ang service, naanagid na siya sa portahan. Mo-welcome sa mga tao. Tigulang na, mulakaw, muhatag sa visitor slip. Mo'y muhatag sa visitor slip. Piskal. Kita pa kaha. Kung saragoy naabot na to. Nganong di man ta makapaubos sa tong kaugalingon ug mualagad sa Ginoo. Humility is possible. Number 2, humility is paradoxical. Humility is paradoxical, meaning it is contradictory to the principles of the world. Because of this, humility cannot be understood by the world. Giluba ko bay, luba! Ayaw pagansi! Binuangan ka, ala, binuangi po! Bay, nangabit akong asawa, bay, pangabit po! Tanawa ang prinsipyos kalibutan. Gisumbag ko bay, sumbaga! Be, birahan na to na be. Di ba anak man ang tao nga way Ginoo, no? Mura man magdilingon anak sa una, oy. Inana ta sa una, oy. Di ta pa utang, oy. Di ta ka paubos, di ta pwedeng maalkansi. O inyo pang mga nahong, tanawan na nahong sa mutapad. Karang nahong nga magpaalkansi. Insultuhon na sa social media, may di na mo comment o balos. Gusto di ka ginubatay ha. Diri ikaw, bahok kag baba sa una. Grabit. Humility cannot be understood by the world. In the time of our Lord Jesus Christ, ang paghugas sa mga tiil, it is a normal part of daily life because of the conditions in Israel and the surrounding region. So, dito sa portahan sa mga balay sa Israel, ang mga portahan naanay mga tubig sa gawas nga naa sa balde. Kay before mo sulod ang bisita dito sa gawas, hugasan na daan ang ilang mga tiil. Now, I have to emphasize this because our situation today is completely different from the situation in the time of Jesus Christ. Karon na ay karsada. Karon ang atong mga sapatos naka-close. No? So, nakakarsada. So, yes, pwede tang magchinilas, pero dili ra kaayo ingon ana gyud kahugaw ang atong mga tiil. Now, listen to me so that we can understand how humble or how being a humble thing for the Lord Jesus Christ to wash the feet of His disciples. Una sa tanan, ang mga tao nagsuot og open sandals. And ang
dalan walay simento, dili simentado, so abog, lapok. Og mao pagyud ni usa sa makapadalag hugaw sa tiil sa tao tungod kay wa pa may service, wa pa may sakyanan sa unang panahon. Ambot lang kung kinsa ninyo dinhi ang nakaapas sa Tartanilla sa Cebu City. Pero nakaapas ko pag eskwela na mo Bible School, Brother Raul, ang iskina sa Labangon, perting daghan nag-igit sa kabayo. Unya magian og tao, bungkag. Unya maapil to nimog tamak. So sa ato pa ang mga agianan sa mga tao na ay mga ite sa mga hayop. That is why anig sulod nila sa balay sa usa ka gibisitaan nila nga panimalay, their feet would be grimy, their feet would be sweaty, and syempre baho gyud. Baho man gani atong mga tiil nga na gani karsada, naka-Nike na gani atong mga sapatos, pero anig hubo mo ra magnay-gapritog bulad, naman. Kinsa may gapritog bulad? Umot bang kaayo? Wa ka kabalo imong tapad di ang tiil di ay no? Nalata na din ang tiil sa kabaho di ay. So, foot washing was considered to be the lowliest task. Pinakaubos nga sulugoon ang sugoon para muhugas sa mga tiil kay ang pagtrabaho mga kaigsunan, dili gyud sa ingon ana kanindot ba? Dili ingon ana ka pleasant ang trabaho sa paghinlo sa tiil. Now, masters do not or never wash the feet of their disciples. That is why, human sa pagkaon, ning barog si Kristo, ning kuha siya sa planggana, gipadapli niya ang iyang outer nga sanina, and he began to pour the water on the basin. Unya ning sugod sa gluhod, unya gihugasan niya ang tiil sa iyang mga tinunan. Kana mga kaigsunan, it was a shocking thing to the disciples. Why? Because never in the history of Israel nga ang master mo limpyo sa tiil sa iyang disciple. Verse number 5, the Bible says, John 13, verse number 5, ingon ng Bible, shock sila tanan. Apil si Peter. Ingon ko si Peter, ay, dili ko musugot, Lord, nga imong hinluan akong tiil. No, verse number 5, the Bible says, after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Can you imagine, pag butang palang daan sa tiil sa disciple, butang palang daan na, pak, dili ka na mo brown diritso, pak, kuha na po, duko na po si Kristo, buo na po niya ang tubig dito sa gawas, sagob na po sa tubig. And that's what he did. He washed the feet of his disciples. He wiped them with the towel wherewith he was girded. In verse number 6, then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Lord, imo bang hugasan ng akong tiil? Verse number 7, Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Verse number 8, everybody read, go. Verse number 8, go. Peter saith unto him, o saying ni Peter, louder, go. Thou shalt never wash my feet. Never gyud ko, Lord, magpahinlo sa kung tiil nimo. Never gyud ko, Lord, ubos kina nga trabaho. Ayaw nagbuhat na, Lord. Kami dapat ang muhugas, ana. Kami dapat ang muyuko. Kami dapat ang mubuhat, ana. Not you. Contradictory to the principles of the world. That is why tonight, kaning atong mensahe, dili kasabot ani ang mga walay Ginoo. Ha? Ako pa'y gibinuangan, unya magpaubos pa ko, mapasaylo pa ko. Ako pa'y gibanggaan, unya ako pa'y giinsulto, gipakaulawan ko, unya ako pa'y magpaubos. Giinan ko, usa ka member sa church, nga, pagpaubos lang yun taan ni. Ingon siya, kanos aguditan nagpataas, pastor? Kanos agutan na taas? Nga ubos ramang yun ta pirme?
Dili kasabot ang mga tao ni ini. This term, humility, it cannot be understood. It can only be applied and understood perfectly by the believers. Why? Because it is contradictory. It is paradoxical to the principles of the world, and the world may not understand the logic of humility. Yes, dili sila kasabot nganong magpaubos ta. Yes, dili sila kasabot nganong ang Kristohanon nganong mutak-om ta sa tong baba, nganong dili ta musukol, nganong dili nato sila tumpangan mga kaigsunan. Pero nakita nga mga Kristohanon nakasabot ta nga ang pagpaubos, this is the secret for a true blessing that comes from God. Naa ang panalangin sa Ginoo sa pagpaubos. Sometimes we foolishly think, kana bitong magamit ta garbo, atong pamati, maay kita, sung pamati sung kugalingon. Grabe lagi bay, grabe lagi bay. Ako gustong gikuan bay, tilaw dyan ako. Abi na tog daog ta ba? Kaya bitaw mag-away ang magtiayon. Sorry na ba? Sorry. Pamati na to nga murag kita mo murag kuan kay ta muraog kita mo okay kayo ba nga luoy kay kanako, mag-agad jud kanako, magpagarbog yung goron. Sometimes we feel good. Sometimes we think we won when we apply pride. Sometimes we feel good when we don't humble down. Usay pamati na to, mura og loser kay ta kung magpaubos ta. Usay pamati na to, miserable kay ta. Usay pamati to, luoy kay ta kung magpaubos ta. Luoy kay ta kung magpadaog-daog ta. Pero kabalo ba ka nga mo na sikreto sa panalangin? Ang pagpaubos. Hinan ako si attorney sa office. Ano ko attorney? Kristohanon man ta attorney. Mapalit kita kalinaw attorney. Kami attorney maningkamot mi. And we're praying nga. Kanang naay peaceful nga resolution sa tong conflict na to sa property ba. Kay Kristohanon ta. Mangiti ta mangitag gubot. Kung mahimo, wala untay mga clashings, wala untay. Kinumdum gud ko sa unang murag kog kwan ba, naamog ko sa taas ato. Gidaggan nila sa papang, paaway nila sa papang. Ang mga silingan gadala nag-baseball bat ba, ano ba? Basta atras ang trabahante oy, imbes mo dukdok. Atras kay dokdokon palay mo ulog baseball bat. Silingan pagawas og armalay tab. Grabe itang gubuta gito. Abot ang pulis, abot si mayor. Sometimes pamatin na to luoy kay ta. Ina na ko sa attorney no. Ako attorney no. Usay lisod ning Kristohanon ta kay daog-daogon ta. Perting katawan ni attorney. Ina na ko nga mo na attorney ay gyud pangitag-away kay na mangita tag-away. Gasto kaayo. Pakanoon na ba nimo nang perting katawan ni attorney sur anay media. Pero ang sikreto sa panalangin nasa pagpaubos. Amen. James chapter 4 verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Salamat nga dunay Dios nga nakakita sa atong mga kasing-kasing. Proverbs chapter 15, verse number 33. I hope that these verses would convince you tonight that being humble is the formula to be blessed by God. Proverbs chapter 15, verse 33, the fear of the Lord. Everybody read, go. The fear is the instruction of wisdom. And before honor, before ka pasidunggan, pagpaubos. Before honor is humility. This statement is repeated in Proverbs 18, verse number 12. Before destruction, the heart of a man is haughty. Proverbs 18:12. Before destruction, the heart of man is haughty. And before honor is humility.
Proverbs chapter 22, verse number 4. Proverbs 22, verse number 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Diha sa pagpaubos mga kaigsunan, naa ang tinuod nga panalangin nga gikan diha sa Dios. 1 Peter chapter 5, verses 5 to 6. 1 Peter chapter 5, verses 5 to 6. Likewise, ye younger, this is the instruction in the church, sa mga naa, sa mga bata-bata, o sa mga edad-idaran. Ito na lang gamito ng edad-idaran, ayan ang tiguwang, kay bati paminawon. Edad-idaran. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga may edad, they must be accorded with respect. Verse number 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed. Sanina, be clothed with humility. Colon, here's what the Bible says. Doon nga tagbasa sa colon, go, for God resisteth the proud. Dili ang Ginoo ganahan og hambugiro nga tao. God will resist the proud, but giveth grace to the humble. Verse number 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kabalo ka nga nung magpaubos ta, kay ang Diyos sa saktong panahon, ipataas ka niya. Dili kinahanglan nga ikaw mo'y maningkamot para ipataas ni mo ang imong kaugalingon. Dili na ngayon nga ikaw pa'y maghago, maningkamot kag taman para masikat ka, para mailado ka, para mailhal ka sa mga tao. Gusto di mo, mga kaigsunan, kulata ang trabaho sa Ginoo. Ang Ginoo kabalo siya ipataas ka. Notice how humility is likened to a clothing. Cloth with humility. Pwede tamo atras, operator, verse number 5. Be clothed with humility. The expression is described as the clothing of man. He uses clothing tungod kay ang sanina mutabon sa atong mga lawas. And ang humility, it must cover ourselves. Every area of our lives, we must exercise humility. Sa trabaho, sa balay, sa relasyon sa magtiayon, sa relasyon sa anak o ginikanan, sa relasyon sa opisina. Diba, gubot kaayo ang opisina kung mga di kabalo mo, tahod o mga paubos ang mga sulugoon? Am I right? Nga nasugoon man ko mo, boss. Diba, no? Ako na lang gipirmi? Diba, lisod kaayo, no? Must be exercised in every area of our lives. Next slide, please. There is a term circulating in social media today called the Nepo babies. And these are the people whom the public anger is directed. This term refers to the people who gained social and professional prominence mainly because of their parents. Specifically, the anger of the public is directed at the children of the contractors and their cohorts in the government who have been flaunting their families' enormous but questionable wealth. Grabe kayo maka-flex sa social media ba? Unya ang kwarta, questionably, Brother Bubong, ahagikan. Nepo babies. Kita babies rin kita, wag kita nepo ani. Nga naman, matingala na mga bag, mahalon kay mga bag. Pakita sa social media. Ito'y bulanon nga, tagpila naman siya gold, tagpila ni, kani ba, kani, tagpila. Kunya, ang, di po palupig ang namaligya, kaya na po'y gold sa ngipon, tag-15 siya, tag-15.
I'm telling you this because even in our social media, we must exercise humility. The world does not need to know that what you have right now. Amen. The world does not need to know. Keep your life in private as much as possible. You do not need to flaunt mga kaigsunan na ay Diyos nga nakakita nato. We must be clothed with humility at all times. That is why if you're a child of God, be humble. Amen? Be humble. The world does not expect us to humble ourselves, but God is. He is expecting us to be humble. So, humility is possible. Humility is paradoxical. Yet, humility is the secret to blessing. Gusto ka nga panalanginan ka sa pagpaubos. Amen? Amen? Pagpaubos. Lord, tabangi ko, tigay ko grasya, nga magpaubos ko. Kay gusto na ko, Lord, kwaon ang panalangin, gikan kanimo. Number 3 and the last, humility is prescribed by God. Humility is prescribed or ordered. Humility is not an option. Humility is a command. It is a prescription, an order, a rule set by God as the standard character of God's servant. Ang sulugoon sa Ginoo, ang anak sa Ginoo, ang luwas, that person must be humble. Why? Because it is commanded by God. First of all, it is prescribed by the Master and Lord. Ang Diyos ang nagsugo, ang pinakahabog sa tanan, ang pinakaagalon sa tanan. The Master, the Lord, siya ang nagsugo nga magpaubos ta sa atong kaugalingon. Look at your Bible, verses number 12. So after he had washed their feet, and had taken his garments and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Kabalo ba mo sa akong gibuhat ninyo? Verse 13, inyo kong gitawag og agalon, inyo kong gitawag nga Ginoo, and ye say, well, sakto inyong gibuhat, maayo ang inyong gibuhat, because I am your master. I am your Lord. Muna ipasabot sa verse 13. And you say, well, for so I am. Verse number 14 rather. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye, notice the obligatory word, should do as I have done to you. Kisugo ta sa Ginoo nga magpaubos ta. Mga kaigsunan, gipakit mo nang masuko gyud ang Ginoo, maglagot gyud ang Ginoo sa mga Kristohanon nga magpataas sa iyang kaugalingon kay siya man gani mismo nagbilin og ehemplo sa pagpaubos. Anang Ginoo, wa gani ko giingon ana nga naa ako sa kalibutan. Wala gani ko nagtratar sa mga tao og ingon ana. Kamo na ba? Jesus showed the example of humility. He became the best example of humility. Muna mga kaigsunan, kay si Kristo nagbilin sa ehemplo sa pagpaubos. Kung ang usa ka Kristyon, if we are going to exercise humility, we are obeying the command of God, and we show to the people the character of God. Sa dihang nagpaubos ka sa imong kaugalingon, imong igipakita ang kinaiya sa atong tinuod nga Dios. Here's what the Bible says in the book of Mark chapter 10, verses 42 to 45. But Jesus called them to him and said unto him, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. There's always a chain in command. In military, sa atong opisina, na ay supervisor, na ay higher rank, na apay mas higher rank, na apay mas higher rank sa higher rank. Everything is all about ranks. Am I right?
Ranggo. Basta mo ko, snappy ni kayo. Ano ni ka? Ginaaman ang labaw. That's how the world operates. But the Lord Jesus Christ said in verse 43, but so shall it not be among you. Do not practice that in the church. Do not practice that in the relationship among the believers. Ningon si Kristo in verse 44, kung kinsa ninyo ang labaw, he shall be the servant of all. Gusto ba ka nga ikaw ang labaw? Say amen. You want to be the chiefest? Be a servant. Ang labaw sa mga mata sa Ginoo ang nagpaubos. Dili ang way gibuhat. Dili ang gasigig. But those who are doing something for the Lord. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Not only it is prescribed by the Master and Lord, it is also prescribed with a promise. When God gives a command, He gives a reward to those who obey the command of God. O unsa ang reward sa Ginoo? Usa sa mga reward kung mag-practice tag humility. Last verse, verse 16. John 13, verse 16. Let's read together this last verse. Ang ganang Bible. Verse 16. Let's read together. Go. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord. Neither he that is sent greater than he that sent him. 17, ingon ng Bible. Verse 17, look at the reward of God. Look at the promise. Verse 17, go. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Sa ato pa, ang pagpaubos, dunay joy nga ihatag sa Ginoo. Naadi ay sa pagpaubos ang tinuod nga kalipay. Hello? Naadi ay sa pagpaubos sa atong kaugalingon. A humble servant will find pure joy. Not all servants are joyful, only those who are humble towards God. Dunay kalipay sa ding ikaw mag-alagad para sa Ginoo. Dunay kalipay sa ding ikaw nagpaubos, nagsakripisyo, kuy kag soul winning, nagpaluyo ka sa buluhaton sa Ginoo, nagpakaulaw ka sa ngalan ni Jesus Christ. There is joy in serving Jesus. We sing that song many times here in the church, and the song says, there is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Pag-abot niya sa verse number 4. Next slide, please. Verse number 4, the fourth stanza says, there is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. Ang tinuod nga kalipay, naa sa pagpaubos. You cannot serve the Lord kung imong pamati, taas kay ka sa imong kaugalingon. Joy can only be found in humility. Walay tinuod nga kalipay sa tao nga magpakarbo sa iyang kaugalingon. I hope and pray tonight nga one day, kung piyalan ta sa Ginoo ug saligan ta sa mga panalangin, kitang tanan dili unta mausab ang atong mga kasing-kasing. Kung naay makadawat ta dig project sa DPWH, I hope nga di mausab inyong mga kasing-kasing. Let us have a servant heart. Let us have a humble heart. Next slide, please. As I close my message, the person
Kabalo ko nga daghan di ganahan ninyo aning naunga. Pero wa gyud tay mabuhat kay naa magyud siya aning kalibutan na. PNP Chief Nicolas Delose Torre III. He gained popularity few months ago, and he was known as the attack dog of the present administration. He was hailed as being the first PNPA to be appointed as chief of the police. He had no connections. He was just a probinsyano from Cotabato City. Di siya taga Manila. Pero matingala ka, siya mo gi-appoint as the PNP chief. We all know this, that he led the arrest of Kibuloy, the famous remote control holder of tong stop. Then he was also known to lead the arrest of the Duterte, ang tatay nga Duterte. And we all know this, as PNP chief, Torre engaged the acting mayor of Davao City in a verbal tussle and staged a publicity stunt for an imagined boxing match. Tuwa siya dito. In a video that went viral, he was seen going to an event, katong boxing, escorted by 6 motorcycle cops and 2 police vehicles with several policemen on board, with sirens blazing. Grabe. Lupig pa si Manny Pacquiao. One of the conversations nga nadunggan sa mga kauban niya nga police, he was heard boasting that he could be a senator as he is more popular than those who ran for senators in the last election. In media interviews, he spoke with an air of arrogance and pretense, giving the appearance that he could get away with whatever he does as PNP chief because he had the backing of President Marcos. After all, gimension ang iyang ngalan sa SONA ni Bongbong. And he acknowledged with a beaming pride. And we all know this. At the height of his achievements as a PNP chief, he was instantly effective immediately. He was removed unceremoniously, rudely, no graceful exit as the PNP chief. Og ang iyang tao nga iyahang gitangtang sa pwesto, si Nartates, di ba gibalhin to niya sa Mindanao? Karon mo na iyang bossing, mo ay gihimong PNP chief. Ang tao nga iyang gibalhin, gi-reassign. And I don't tend to be political. I do not know if this is indeed the correct reason or the correct cause nga nung gitangtang siya, but ang official nga gihatag nga rason nga nung gitangtang siya kay wala gyud siya nagbuot-buot siya ba? He acted beyond his authority. Wala siya katungod nga siya lang mag-assign og mga top police officials. He needs to have the approval of the President of the Philippines. Pero despite of that, maski giingnan na siya daan sa Napolcom, dapat ibalik nimo, i-reverse ang imo ang pag-reassign, di man siya mo batuo. So kitangtang siya. Ang iyahang trabaho as a PNP chief, he had only a tenure of 85 days. And in the history of the Philippines, this man is the shortest serving chief of the PNP. Siya ang pinakagamay adlaw nga nakatrabaho siya as a PNP chief. I do not know if I just took that one from the opinion of Attorney Sal Panelo in his opinion sa Manila Bulletin. I do not know if it is true or not. But regardless kung tinuod or dili, unsa ang istorya sa opinion sa atong Kristohanong kinabuhi, magbantay ta kung natay mga naabot sa kinabuhi. Amen.
It's very important. Do not put this in your mind. Do not put those things in your mind. Bantay ang mong una-una. Bantay ang mong kasing-kasing. Nga dili ta mga usab kung panalanginan ta sa Ginoo. Amen? Hello? Young people, I hope and pray nga dili mo mga usab kung i-bless na mo sa Ginoo. I hope and pray that we can still be teachable. I hope that we can still be respectful even though we have achieved something in life. Because what is important and the secret formula of blessing as I close my message is humility. Can we say that word together now? Go, humility. One more time, go, humility. Tao, imong tapad, imong tapad, imong tapad. Ingna, paliho, go, humility. Wa gyud ko kadungog. Nga nay nagpasalamat diri og Domingo sa hapon. May hapon sa tanan. Ako nagpasalamat ko nga humble kay ko. No one can say that. Because until we die, we will struggle with pride and arrogance. That's why this message was preached, not just for you, but to all of us, including myself. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Dungo sa ulo